أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفردوسي مامي ساكو انكا سي 81 ans. Mbawbela jeli mfu katanu segi alama ka foli la si islamɛ bɛɛ lajɛlen ma fɛn fɛn bɛ groupe in kan ani mɔgɔ minnu tɛ groupe in kan n'u bɛ lamɛnli kɛ groupe wɛrɛw kan, minnu bɛ partageli kɛ, minnu bɛ yɛlɛ YouTube kan, Facebook kan. N ka foli baw kelen kelen bɛɛ lajɛlen hali n'o y'a sɔrɔ tɛ groupe in kan. N b'a ɲini Allah subhanahu wa ta'ala fɛ sunkalo in timɛ ko ɲuman Ala k'a di ne ni aw ma. An bɛ Ala fo, an bɛ Ala tanu. Ala min b'a ka nɛɛma bɛɛ lajɛlen a y'a timɛ jɔn kan. Nɛɛma o nɛɛma n'a bɛ jɔn bolo n'a min bɛɛ bɔra Ala yɔrɔ, k'a daminɛ adamaden danni na ka s'a ye hɛrɛ mun kan an ye, nin bɛɛ bɔra Ala yɔrɔ. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. A bɛɛ bɔra Ala de yɔrɔ. Wa n'a an ye hakilima ye nɛɛma in kan ka segin min? Nɛɛma in kan ka segin Ala ma. An kan ka k'a barikadabaga ye. A y'o kɛ samantiya de ye k'o da an ma. N'o tɛ fɛn tɛ dugukolo kan fɛn min tɛ Ala barikada. Ala k'a fɔ jɔn ma k'a ye barikada. N bɛ tile ka nin fɔ. Zalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dhul fadlil azim. Nin y'a ka samantiya de ye. La in shakartum la azidannakum. A ko ko nin ye barikada ko n b'i jidi. N b'i jidi Ala ɲɛsiranɲɛ kan, n b'i jidi Ala dɔn kan, n b'i jidi Ala kanu kan. Hɛrɛ minnu b'i bolo n bɛ dɔ fara kan tant que i bɛ ka n barikada.
ate komi k'a f'i da la alhamdulillah o dɔrɔn tɛ dɛ k'a baara kɛ k'a kɛwale kɛ ala ma nɛɛma ye jɔnna min bɛ ala nisɔndiya ka tɛmɛ ala k'a fɔ jɔn ma nin to i y'o to a ko k'i ka nin kɛ i y'o kɛ o de ye nɛɛma fɔlɔ ye k'i ye ala ka nɛɛma barikada o a ye fɛn fɛn d'i ma diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ y'a ka nɛɛma ye mun b'a yira ko jɔn bɛ ka ala barikada jɔn ka ko to ala ta la sankolotigi ni dugukolotigi danfɛn bɛɛ lajɛlen jigi tuguma sa ka ko to i tigi ta la k'a dɔn k'i m'i yɛrɛ da ko wa k'i nana mission dɔ de la diɲɛ dugukolo kan mɔgɔ wɛrɛ ka mission tɛ dɛ ala ka mission n tɛ foyi kɛ fo ala bɛ ye fɛn min na n tɛ foyi kɛ fo bɛ ala sɔrɔ fɛn min na ne tɛ foyi kɛ dugukolo kan fo min bɛ dɔ fara ne ka ala ko kan nin de barikadaw la belebeleba ye n'i ko alhamdulilahi n'i dusukun ma ɲɛsin ala ma fu de don inna allaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila kulubikum wa a'malikum dusukun ni baara de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye n'i ko alhamdulilahi da la a to ye dusukun ka sɔmi sɔrɔ ala la ala ne b'i barikada ala ne b'i fɛ ala ne y'i kanu ala ne y'i ka cidenba in kanu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala n'i ko ko min ne sɔnna sani na wato ana ala n sɔnna wa n bɛna baara kɛ di ala ko min y'a fɔ cogo min ni ala bɛ nisɔndiya jɔn kɔrɔ a ka nɛɛma barikadali la a sira belebeleba filɛ an bɛ alhamdulilahi fɔla an caman ma ala dɔn bi dɛ alhamdulillah n ye soba sɔrɔ alhamdulillah musow caman bɛ n bolo a jɛman belebele ɲumanw alhamdulillah ne bɛ kati baw kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim haramu tɛ dɛ ayi nin fana ala ka nɛɛma dɔ de ye nka nɛɛmaw la belebele jɔn k'i dusukun ɲɛsin ala ma fɛn min ka di ala ye k'o kɛ n'i yɛrɛ ye tuma min fɛn min ka di ala ye ne bɛ k'o kɛ fɛn min man di ala ye ne y'o to yen nin de ye nɛɛmaw la belebele ye dɛ parce que nɛɛma min filɛ na anw bɛ ka waso n'a ye bi ala bɛ nin d'a jugu ma o ni ala ye diɲɛ dayɛlɛ ye o kɔrɔ tɛ ko ala b'i fɛ dɛ ayi ala bɛ nin di kafiri ma firawuna jama kojugu a y'i bolo d'a disi la k'ale de ye ala ye a b'a d'a ten da subhanallah mun bɛ dugukolo k'a ma min sɔrɔ a tun bɛ dumuni kɛ sanu asiyɛti de la ala ye diɲɛ fɛn bɛɛ d'a ma baarakɛla 300 de tun b'a muso bolo a ka furushɛti sanu furushɛti nka a sara don min ala y'a ɲininka k'i ye heure joli kɛ diɲɛ kɔnɔ k'e ye wagati joli kɛ diɲɛ na a ko k'ale ma seconde kɛ diɲɛ na ni diɲɛ fɛn bɛɛ dira jɔn ma n'i ma silamɛya nɛɛma sɔrɔ ka ala kanu nɛɛma sɔrɔ ka ala ko nɛɛma sɔrɔ foyi t'i bolo diɲɛ kɔnɔ ni ala ye building baw d'i ma ka mobili baw d'i ma komi anw bɛ ka waso ni fɛn min ye bi nin tɛ waso ko ye koyi jɔn kan ka kasi de ka ala barikada ala i ye nin nɛɛma min kɛ ne i sara tɛ ne bolo ala ne t'a dɔn ne bɛ nɛɛma in barikada cogo min ka kasi wa ka tila ka nɛɛma in ta a bɔra ala min yɔrɔ dɛ k'a sigi o ala kelen ma nin de ye kunnandiya ye a ma f'i tɛ dɔ dun o n'i bilala kunna i bɛ dɔ dun dɛ n'a ma f'i k'a bɛɛ dun k'ala ka jɔn to dɛ an bɛ ka min kɛ nɛɛma ye bi ale tɛ ale ye nɛɛma dɔ de ye awɔ ala b'a kɛ jɔn ye a bɛ fo k'a barikada nka nɛɛmaw la belebele ni ala y'i sɔn diɲɛ nɛɛma la ala ka tila ka ala ko don i dusukun na n'o ni diɲɛ nɛɛma sɔrɔ ni ma ala sɔrɔ mun b'i bolo foyi t'i bolo ni ye diɲɛ fini ɲumanw sɔrɔ k'a so ɲumanw sɔrɔ k'a mobili ɲumanw sɔrɔ k'a damunbaw kɛ ni limaniya t'i dusukun na fu de b'i bolo foyi t'i bolo silamɛw a ye to an ka ala barikada wa a ye to an ka kɛ ala jɔnw ye a ye to an ka kɛ ala jɔn ye ala k'an kɛ ala jɔn ye ala an b'i barikada dɛ anw b'i tanu lahalaya bɛɛ lajɛlen kan ala ni hinɛna jɔnna hinɛ tɛ se ka fɔ ka s'a dan na ashkurullaha ala ni'matil qur'an wa ashkuruhu ala ni'matil islam wa ashkuruhu على نعمة الإيمانية وأشكره على نعمة الإنسانية وأشكره على نعمة الأمة المحمدية
sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ne ta don be min ni ala fe dinya kono to ala ya be kanyi ne ni de fo ngam manga nyebo fu ifetu ni ala ni nema bilibili ni ke joyin ala ni kan be ni ala ke qur'ani tiki ay ka kitabu ke qur'ani al-qur'an al-karim ki ka dine ke islamai ki te adamaden da fale amma son ki ke bahan fiyu ka kla ki ke mustafa manto nyumai sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nema bana nema da fara ambe mu ko tuku ni ala ni ke joy manga yebo fu ife dinya kono tuku ala fembe ki wani ala ni di ma se automatique ni man yabe na ni bora safe ay ko andi kanga na kitabu shila bato ay anga na nyeshi kitabu shima ale anga kitabu da amakaba folo mo taba kono labana mo taba kono Allahu akbar Muhammad Mustafa ko betaka fen flata obulo na yini fe flam na ote fli no ko anbay ani ne alaka sunna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam anana fochi ko wala ne betaka fen flata obulo na yo takala ju sigi nunun kan aw be saka so aw ni alaka di kele me kuma kele te kuma fole ko ani flana o isaye metaka ni to obulo Allahu akbar Allah kiramantu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko ande ke on klongela ebi ambo de nashiji bobi ko mi kan kono fawla mashallah ko ane koni Allah halip matanda funa Allah hinana jomina ka sebe ni tori jolie ka sebe ni suantere jolie ka sebe katado kaburu kono ka sebe ka do sebe una Allah subhanahu wa ta'ala femi haramnya ala kay femi haramnya ankan ko tu ko do anchela ko do an kungolola ko do bolola nega kono ko do antegaula ko garsige furo ko tanganaw la hawla wala quwwata illa billahi al-ali wal azim islamu eso angasi ay to angasi kitabu bayma kitabu mi kanda kitabu ye abi harama de fuake awo abi dusukun fuake ngaya di joma ya di mu'minu de ma ya ayyuhan nas qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fi sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin Allahu akbar alek madam ne ya ayyuhan nas amro ngata Allah bani jume lil mu'minin Allahu akbar kabako de biya aw mayni alabi kuma jonfe ya ayyuhal ladina amanu aw bunu ni man yara konya ni man yakodi Allahu akbar kunyi alanya sanya kodi kunyi ala kanu kuni ala don kuni kasabati ala karaka sunaka kun be sursi bindi ambe ala barka da Qur'an tiya ne maka ne mawla bilibili ka Allah subhanahu wa ta'ala barka da islam ya ne maka ne mawla bilibili ne mawla nema inna dina inda Allah al-islam wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أمي الله فودي أني الله يكسلم يا ما توتوي ni الله يكسلم an kan kammalu ya alama ni ala yaw min keslame on kan kammalu ya alama ka kota ka dugu kulukan ko ala ne make an kan kammalu ya hasidiyala an kan kammalu ya bensen konyala an kan kasra ala ne kammalu ya alama kaka dine koloshi kaka dine topoto kan dusukuna ni ka di dine ma kan yere be di dine ma Allahu akbar ni ka aslame ala nemo dafa yede nabi islame on be chokodi anga so kono barayowla dubaw kono islame chen islame muso be chokodi nya kono bi dapu nya kele ji islame on be chokodi bi
ne kamana gana nsirana njorola nhamina hami kumbe ba dam ne nyere la folo ma shiti yere sanu ala nyakoro ala bebe do o ko fe bebi yere do waite sani ala mi bange jonyo teke islameo niko hasidia bi islamea niko bensen konya bi islameo mun be ka islamea kede on bi abeke ala labi on bi abefo bi on de matoto fuila nato Mustafa ko kafir te seni dinaina mushiku te seni dinaina yahudiya ni nansara te seni dinaina ako islameu yere de bena ni dinain bi ngante sede on de bena kulonge ke dinaina ka dinain ke je hadama de umbolo nga masa subhanahu wa ta'ala ay laydu ta ka dinain hannan besara dinain be bara asirlanti mo hawla de ala kan dina sanmo sirlente adama de una ibe kulonge ki yere de la kata abi taka boy kana ni nyore mi kafsani mi se ka fenke dinain na mi kafsani tay islameu ay to anga kle ay to anga suna ala la anga ala don islameu ay to anga ala kanu islameu ay to anga sa ala nye haqqa tuqatihi wala tamutunna illa wa antum muslimun mo foko kemay man kafsa kuma shi don bali foy kana son ay ene bade kana son ye laydu ta ala yani kana mashite na dugukulinka faka laydu ta masabai ya ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin ay to anga ketnie tige anga fara tie tuka woni joma ala tie tige foka ti saidu sute suma to mi islameu kambi mashibam be islameu kambi balaw mi islameu kambi to mi islameu kambi hami ju mi islameu kambi atana tanyini yoro jam beki yera la je don kana fa karsala kaubeta ayi beki yera la islameu au ka la je anyira bakun ciena tukumi ala be bedo ishi so kono koyi ala be bedo bara yo la koyi ala be bedo misru kono koyi ala be bedo aka dugu kolo sanuma inkan koyi mo shiti yera sanu ala nyako ay to anga tubi islameu anga segi alama hasidiya jugu bensen koniyai bisigi nyon takne nyon halaki dabali jugu mori kando nashiko ni sebenko anyon yele ndo jombolo bi eskoya ka hadamadu escroquerie ni na foloye ka islamea to ta ka bla nyefe ka adamadu escroquer jondi du beko nyere jondi be kake jombe wasola jombe kuma bafola islameu ni islameu mun be islamea nyefe ayto anga sira alanye ayto anga aladon udkhulu fi silmi qafa wala tattabi'u khutuwati shaytan innahu lakum aduwwun mubin ayto anga iblisa ka sira bla koy ala ya fanye ka banjugo do jumin donindo yani kati balais nam soma ikans nam soma yani kati balan ibadindo makoyi juguye wallahi iblisa de jugu foloyi adama di shetane o ka jugu ni shetane bayi harama de min de ki shu ame ka nyogon taknya ka blaji dina min galontigi alila teli magalo masirla adama de nya ko bi islamere o be nyana ka bo adama de hakila ka ke pratique du sukuntere ka ke yeku idon dalapma fini don chogo kaso bisiku yega ni islamia te nyogo nyesrala telma galo masirla mo ko nyekoro bi hali mawti nyana ka chieni galo ndo ka bo nyona mawbe yana ka barka ni fanga do galo na ka teme chinyaka nga Allah subhanahu wa ta'ala mu'minun koloshilendo ni yara koloshi ala bi kolosi de ni yara tanga ala bi tanga ni ala ka down tanga ala bi tanga wallahi bi bo shaytan ka sraka ngaw ma nyini ka bode islameu mbe segi kana nyero ko waju fembe bisega ke galo la harata te galo de islameu be ke la harade kamonga islamia famba awo chiedo ambe islamien ke ka ala nyini ka islamien ke ka aljinaini nga islamia nema folo abeti me yere de ka jina ala bi duskun lafiya ala bi kanda ala bi sutura ala
b'i kɔlɔsi diɲɛ dugukolo in kan maa si t'a kɛ ala ye ko ala t'a k'i ye o ala tɛ mɔgɔ ka juru tɛ to ala ala ka juru b'anw de la an bɛ san tɛ se ka juru san ka mɔgɔ ka juru tɛ to ala la ni ala y'an bila chemin min kan a ye to an ka t'o fɛ n'o ye silamɛya sira kilenni ye tiɲɛ yɛrɛ la silamɛw n'i ko ɲɔgɔn janfan jɔn dɔ bi ala sina gɛlɛya jata kara la chrétien fila tɛ o ko silamɛmusow de bɛ dubaw kɔnɔ kan silamɛw de bɛ dubaw kɔnɔ badenyaw i bɛ taa sɔrɔ balimamuso ni balimakɛ cɛ tan ni kɔ a bɛɛ bɛ fa la walima u bɛ fa kelen ba kelen fa filamadenw a bɛɛ b'a la i bɛ taa sɔrɔ an bɛɛ bɛ du kɔnɔ an bɛ ɲɛna ka ɲɔgɔn sogo ɲimi i bɛ don du kɔnɔ bi cɛ tan muso kelen don bɛɛ ka daga sigilen don a si tɛ kuma si fɛ dɔ bɛ sogo ɲimi dɔ bɛ jɛgɛ dun dɔw yɛrɛ tɛ dumuni sɔrɔ k'a kɛ daga kɔnɔ fa kelen ba kelen wa a bɛɛ bɛ ka taa misiri la u bɛɛ bɛ ka seli u bɛɛ ko k'u ye silamɛ ye yɔrɔ jumɛn silamɛya o tuma ala ka silamɛya in tɛ dɛ al-islam anw de bɛ ka waso ni silamɛya ye silamɛya ma waso n'an ye tile kelen an bɛ don min komi bi silamɛya waso ni fɔlɔmɔgɔw de ye kira n'a ka sahaba ɲumanw tabi'ina baw ala silamɛya bɛ se ka olu de bɛ se ka waso ni silamɛya ye wa silamɛya fana bɛ tila ka waso n'u ye fana ala y'a fila bɛɛ d'olu ma walahi u bɛ waso ni silamɛya bɛ waso n'u ye anw de ta kɛra bi anw bɛ waso ni silamɛya nka silamɛya ma waso ni anw ye finiw donna dɛ kɔlɔsiw taara misiriw fara nka jɔn siranna ala ɲɛ siran ye tiɲɛ na jɔn y'a silamɛ ɲɔgɔn ka hakɛ tanga jɔn ye sinaya gɛlɛya dabila jɔn ye kansinaya gɛlɛya dabila jɔn ye baden juguya dabila silamɛcɛw ye jɛnɛya dabila wa silamɛmuso furulenw ye jɛnɛya dabila wa a kamalenni n'a bogotigininw u ye jɛnɛya haramu wa silamɛdenw musow ye sutura in ta wa badenmaw hinɛna ɲɔgɔn na wa nafolotigi hinɛna fantan na wa silamɛw question filɛ bɛɛ k'i yɛrɛ jaabi wala tamutunna illa wa antum muslimun ala k'an kɛ silamɛ tiɲɛ ye ka ala barika da ni hadamadenya nɛɛma ye bonyaw la bonya n'a bɛ fɛn kelen dɔrɔn de la a se tun bɛ ala ye k'a fɔ k'aw la samanti sanubatigi aw ka samanti waribatigi aw la samanti dubatigi la inna akramakum inna Allah atqakum aw la samanti aw la sohɛrɛma aw la maaba ne ala bolo maaw bolo tɛ dɛ anw ye ala ɲɛ siranya kɛ birifini de ye bi k'a don an kan na yecogo tɛ ayi anw ye ala ɲɛ siranya kuma dɔ an y'a kɛ kuma de k'a sɔrɔ u bɛ ɲɛna ka ɲɔgɔn sogo tigɛ so kɔnɔ dɔ bɛ ala ɲɛ siranya kuma fɔ k'a sɔrɔ a ɲɔgɔn dabali jugukɛla tɛ diɲɛ kɔnɔ k'i sigi a da la ka ala ɲɛ siranya kuma fɔ k'a sɔrɔ a sinamusonin den dabalilen don a bolo kan sinamuso den dabalilen don a bolo cɛ bɛ kelen de bolo muso saba tɔ bɛ du kɔnɔ makaritɔko la e bɛ ala ɲɛ siranya fɔ jɔn ye ala ɲɛ siranya bɛ ye kɛwale la a bɛ ye kumakan na a bɛ ye dusukun na a bɛ ye ba a bɛ ye adamaden ka fɛn bɛɛ la an bɛ ala ɲɛ siranya dɔn n'o de ye nka ka taa fini ta k'a don kan na la hawla wala quwwata illa billahi al-azim aw la maaba ni ala yɔrɔ aw la samanti ne ala bɛ maa min fɛ jɔn min siranna ne ala ɲɛ dogo ni bange la silamɛw an ka bonya tɛ foyi la fo ala ɲɛ siran ɲɛ fɛn min ne siranna ala ɲɛ ne ka siran ɲɛ an bɛɛ ka siran ɲɛ diɲɛ bɛ ja sisan duguw bɛ ja quartiew bɛ ja duw bɛ diya sigiw bɛ diya n'an bɛ siranna ala ɲɛ ala ka ala ɲɛ siran ɲɛ d'an ma ka ala barikada ni nimaniya nɛɛma ye n'a ye diɲɛ fɛn bɛɛ jɛ la n'a ye nimaniya d'i ma dɔrɔn alhamdulilahi rabbil alamin fɛn bɛɛ ka ɲi parce que fɛn bɛɛ b'i bolo diɲɛ kɔnɔ ni jɔn ye ala sɔrɔ ka ban fɛn bɛɛ b'i bolo ala ye fɛn bɛɛ d'i ma nka ni ala t'i jɔn bolo foyi t'i bolo hali n'i kunkolo dalen don miliyari sanu biriki kan foyi t'i bolo parce que ni jɔn ma ala dɔn foyi t'i bolo ka ala barikada kira min cira anw ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Allahu akbar inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Allahu akbar inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Mamadu min kɔngɔra n'a manto bɛ dumuni na bi Mamadu min sira k'i jɔ fo ka taa sen funu ala ko Mustafa min ma
ko nyafarima iye minke ma minke bina minke ne yafara yaghfir laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara iye minke ma minke ne yafara nga Mustafa Shiraki jo amanto ndes no olabi ala kira manto sanuma aw be misa handa maseka shube jo ante joko fla nyuma njowa ante joko nani nyuma njowa angana tambalu ya kanye jo kira la kiyama sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mamanu mi ko mu kalo sabadagate sigale kaso nga asuna mugo fa asuna tanka jonte ka dumini dumbi ka ta to bo nyamana ala nema kawnye koy nga on desera ka kira ka suna bay mina nan takala juye on desera kira ka suna inko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ni suna mina ni takala juye fente nya kono bi minte fima intégrité do de damate memo do de wahabiya do de aya don tande aya botande hey anga kira ka taruku kalando ni do ambe sa alanya ambe maluya alama hali sayatuma Muhammad min hamina na awnyi kisini ne mabai hali kiyama la harjo kene kan Muhammad min bina fo Allah subhanahu wa ta'ala ko mantu atete menin kande ani mame ke islami kan ke horonye de ala kam ni jihadu bawke nyam dali islami asnu golabi Allah ala kira do de kisini ne mabai anaka sahaba nyuma nunu Allahu akbar nunu de kashira shufe ala nyakoro nunu de kongo munyu nunu de minoro munyu nunu de nya torabe munyu anga se ka biye ala kira ka tubaw tige kisini ne mabai kaslame ata kana blambe ka dala an shiso da blonda tede kan be shiso da ele ka bla kai don ka tambe desera ka nafla baw seli ka jihadu baw ke ka kongo munyu ka minoro munyu ka gele baw teme ni miri bi hiji be ka ke chugo min bi ka kira na ka sabo ka hiji ke chukule ngibe kashide fibe bana nga nunu ye ni ken ni manya ka kanite ala don ka kanite ala nya sranya ka nga ala fembe di on mabi dayo bambulo climatiseur ou be sola frigo falendo ala yen ne ma be kawni nga onde nyon ala ko talate be am be desera ala kula funi ala hinana jomina kirna ka saba nyuma nunu hali soko nyuma nunu ma se ka so ka du tuma dola sabo be bo ka so de kono kongo bula uni ala kira be be kare kono aba fo ka be tami uba ko kongo de an labo ala kira ba fuye kongo mi on labo do kongo kele ni labo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hal ala kira mi na ko ko dugukolo be ka ke sanu ya be kai na ko ala mbi deli mbalo fantale kan fatu ale kan fantan li kiyama ni ala wardi ma samanti ya bakiye de ika cheyate ka musuyate ala ka hinede do anata fadlu ka nyeshima oko kiki nyeshi alama aya laje nunu mali dumini nyuma so na nunu sana ala nye ka ala batu dogola ka batu bagela ku chesri ka ala don fo ala ka tan nison dia nunu ko ku tota ko mawdo aljanna kono aw kana hami ni femi ya jawu yake ne ya fara awma nga ala jin ne ma be da on ma bi ande saka joko flaseli shufe ande saka nentu ka bo maw sokola ande saka hasidia dabla ande saka bensen konya dabla ande saka ala tana bebla ambe ka beke bi ni kana ka sabo wele ku bla jin kono bi allu ma fo aljanna do ubi so nga fo ko ala aljina fitini do daw ma jin kono koy tel ma nunu sengena nga ala jin ne ma be ka on bi uya on yedu alala funa hina na jomina no to ma do kira sengena on no fe a hina na on de la on no to kira ta ka so dunga o tabana koy uluka aljina kono do latikelendo ala kira be ka hami fenfeke kisi nema bay ap be ka hami on de ay to anga sunay mina nan ta kala juye an kira manto nya anyandia koy wallahi an kan ka jinye fembeke anga sika ala so an kan ka ifon façon beke an be se ka sabati Mustafa ka suna kan tukomi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam
e ma dɔn ala hinɛ na an musow la hali k'a da musow ma nka bi jɔn ye kojugu kunyanfan ye an musow anw dɛsɛra suturaw la an dɛsɛra alako la normalement cɛ ni muso bɛɛ ka kan suna la nka ne b'a fɔ ne mami n ko musow de kan k'u taga la ju sigi suna in kan tellement ala kira ye diɲɛ porte dayɛlɛ anw ye ka lahara nɛɛma dayɛlɛ anw ye nka ala ka bɔda k'an ye ala k'an bɛɛ kan da kisi ni nɛɛma ni barika ala ka jiri mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Mohamed Isa t'an bolo an y'a dɔn Isa t'an bolo an m'a dɔn Isa t'an bolo an bɛ dugawu de kɛ dugawu kɛlen kɔrɔ dɔ koyi nka an bɛ dɔ de fara kan o ye hɛrɛ ye anw yɛrɛ ma kisi ni nɛɛma ni barika ala ka ji di kan ni ka sodenkew ani ka sahaba ɲumanw ani jɔn ɲuman minnu tugura kɔ fo ka se diɲɛ wuli dɔw ma an b'a fɔ amina ya rabbal alamin ka tanga ɲini ala fɛ ka bɔ iblisa tɔɔrɔ ma ka bɔ an ni dungo tɔɔrɔ ma a y'i sigi dusukun na a donna an cɛmancɛw la a donna an ka du kɔnɔ la hawla wala quwwata illa billah a donna kabilaw la a donna furuɲɔgɔnmaw ni ɲɔgɔn cɛ la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim ala an bɛ tanga ɲini fɛ ka bɔ iblisa tɔɔrɔ ma ka bɔ an yɛrɛkun tɔɔrɔ ma ka bɔ an ni dungɔ tɔɔrɔ ma silamɛw y'u taw ni dungɔ fɔ bi an ye fɛn bɛɛ dɔ kɛ ala la ni dungɔ an ye fɛn bɛɛ dɔ kɛ ala la a sɔrɔla ni mun ye an janya ko an ni dungɔ qad aflaha man zaqaha wa qad khaba man dassaha wa man tazaqqa fa innama yatazaqqa li nafsi ma kuna diara tare be mɔgɔ ye mɔgɔ min y'a nin kɛlɛ ka bɔ a janya ko la ka nin ɲɛsi ala ma takini halaki be jɔ min tora nin dungɔ bolo ni dungɔ silamɛ muso ni silamɛ cɛw an bɛɛ b'a la bi fo ni ala hinɛna jɔ min na a ye bɛɛ ta i camancɛ ma nin dungɔ datigɛnda la nin dungɔ hasidiya nin dungɔ morisola taga nin dungɔ bɛnsɛnkɔniya nin dungɔ badenya kɛlɛ nin dungɔ fantan ka hasidiya nin dungɔ nafolotigi ka bakiluya nin dungɔ cɛw ka jɛnɛya nin dungɔ musow ka jɛnɛya nin dungɔ cɛ ni muso bɛ tribunali la la hawla wala quwwata illa billah a cɛ dɔ n'a muso dɔw dalen filɛ kaburu dɔn kelen na foli banna baden juguma fila aw ye ɲɔgɔn kɛlɛ nafolo nɔfɛ min y'a ɲini o taara k'a to aw bɛ mun kɛlɛ kɛ tuguni aw filɛ tribunaliw kɔnɔ wallahi san ma yɛlɛma kabako an welela janaza dɔw la san ma yɛlɛma dɛ cɛ fɔlɔ sara kalo daminɛ kalo laban balimakɛ filanan y'i da ka sɔrɔ u bɛ tribunal la san dɔw kɔnɔ san daminɛ balimamuso ni balimakɛ bɛ tribunal la taga la balimamuso fatura san daminɛ san laban balimakɛ y'o kunbɛn kaburu kɔnɔ wa a bɛɛ bɛ kaburu don kelen na foli banna balimaya banna sinjiya banna nin dungɔ furukɛ jugu hinɛ ye muso la danbe kow la furumuso jugu hinɛ i cɛ la i k'i ka musoya tanga i k'i ka musobaya dɔn i k'i bolo bɔ jɛnɛya la i k'i bolo bɔ haramukow la cɛ i bolo bɔ haramu na i k'i ka cɛya tanga cɛbaya kɔrɔ de ye ko cɛ min sera a yɛrɛ la ne tɛ muso si fɛ diɲɛna fɔ n furumuso n tɛ jɛnɛya kɛ wallahi musobaya tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ne tɛ cɛ dɔ dugukolo kan ni n furukɛw tɛ ayi n tɛ cɛ dɔ dugukolo kan ala bɛ se ka furusa latigɛ jɔn dɔ ma nka ka taa kɛ e mana diɲɛ cɛ diɲɛ tiɲɛna koyi la hawla wala quwwata illa billah an tiɲɛna diɲɛ kɔnɔ bi koyi muso ka se ka kɛ i tɛ sigi i bolo ma cɛ ka se ka kɛ diɲɛ muso e ma n'o ye aw ka hakɛ to f'e ka da n'o ye nin de ye ala dimi jɔn kɔrɔ bi dɛ ni dungo de ye ala dimi bɛɛ kɔrɔ bi fo ni ala hinɛna jɔn min na a ye to an ka siran ala ɲɛ dogo ni bange la an ka siran nin kɔrɔ furuɲɔgɔnma a bɛ ka ɲɔgɔn tɔɲɔ du kɔnɔ an bɛɛ bɛ nin dungo bolo belebele natɔ don kana bɛɛ ban sɔn a kana sɔn cɛ ka da kasange kɔnɔ ka taa kaburu la ka sɔrɔ a bɛ nin dungo bolo fadenya kɛlɛ la muso kana sɔn ka sa k'i cɛ kana jɔ i su kunna ko karisa ko ne ma yafa i ma fiyewu ko fo n'a sɔrɔ i ma ne tɔɲɔ sisan cɛw olu kun b'u ta kɛ mankun ye k'i sutura ka taa fɔ ala ye so kɔnɔ ko ala ma yafa ma o bɔra la dɛ cɛw b'u jɛ de devant les gens jama ɲɛfɛ ko fo n'o y'a sɔrɔ alijinɛ ye filɛ ni kelen don ne ma yafa muso ma dɛ
wallahi bi i bɛ taa muso sɔrɔ filiya la karisa k'i ka yafa i cɛ ma hali ji kelen tɛ bɔ bi muso ɲɛ la hinɛ banna cɛw a ye hinɛ ban dusukun na muso a ye hinɛ ban hali maaw hinɛ tɛ ɲɔgɔn na bi saya de ye hinɛ la dan ye nka maaw bɛ sa cɛ bɛ sa bi a hinɛ tɛ muso la muso bɛ sa bi a hinɛ tɛ cɛ la foyi t'a se jɔn ma ni dungɔ kɔ hali ɲɛji kelen tɛ bɔ filiyatɔ ɲɛ la n'i ko karisa yafa a b'a fɔ malimatu ne tɛ yafa n cɛ ma ne cɛ ye ne tɔɲɔ sigi la ne cɛ ye ne yira diɲɛ na a t'a tiɲɛ so bɛ nkalon so ni sara an bɛ taa kiiti tigɛ a ye yafa lahara kiri jɔn tɛ s'a kɔrɔ sa kana sɔn ka tile ka yɛrɛ la furu kɛ yafa i muso ma muso yafa i cɛ ma an ka bɔ ni dungɔ bolo wallahi ni jɔn ni dungɔ bonyana ka bonya ko i dusukun bɛna fin de ka kɛ charbon ye nɔrɔ kelen tɛ don a la tuguni a ye to an ka kɛ commande an yɛrɛ kan nin commande nka aw kana sɔn an nin kan commande ni adamadenw bannen ka fara ala kota la bɛɛ b'a dɔn bɛ min na haramu don wallahi a ti bɛn jɛnakɛla jumɛn b'a dɔn ko jɛna ye ɲuman ye ma i b'u dogo k'a kɛ min b'a ta kɛ parakata n'an y'o sɔrɔ an b'o faga fasigi kɛnɛ kan ni dungɔ baara kɛnɛ kan e tɔgɔ ko fasigi a tɛ bɛn datigɛdala tɛ bɛn nka a ka kan mɔgɔ k'i datigɛ maa façon min na dugukolo kan dɛ ka jɛna kɛ para ka mori baara kɛ para ka ala kota kɛ kɛnɛ kan i ma maloya ala ma i ma maloya kira ma i ma maloya ala ka jɔn ma i ma maloya silamɛw ma a ka kan e fɛjɛ ka haramu hali maa man k'a da don e da la n'i ladira ka dɛsɛ i ma mɔgɔ tɛmɛ fo k'a kɛ pankata wallahi a kɛ ala bɛ na o mɔgɔ joli dalen dɔgɔtɔrɔso la bi bana juguya mina a tɛ sen ta a tɛ bolo ta kun bɛ ala kota kɛnɛ ka bɛɛ ɲɛna o cɛ joli a kɛlen don ka foro kɛ dugu jan wɛrɛ la sow kɛlen don o forow la u bɛ taa jɛnɛya 12 la ye bibi na a dalen filɛ nin ye Gabriel Touré Ponge a dɔw dalen bɛ so kɔnɔ bi coronavirus ko in na a caman ko ka bɔ n'ale ye dɔgɔtɔrɔso la wallahi u tun bɛ jɛnɛya kɛ kɛnɛ kan hali dugu t'a la u denw b'a kalama u musow b'a kalama o muso joli furumuso ma maloya ala ma ka jɛnɛya kɛ i furulen o joli bi o joli dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso la bi a tɛ sen ta a tɛ bolo ta hali ye koyɛ ɲɛ kelen k'a da kunna a bɛ wɔlɔwɔlɔ ka bɔ a tɛ ko labanna jɔn bolo a kɛra ye ko 2 ye wallahi adamaden n'i ma se min na diɲɛ fɛn bɛɛ b'i sɔrɔ nka n'i seri min na i bɛ bɔ fɛn caman na ala k'an bɔ an ni dungɔ bolo kan sinsin Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen hakimu masa ni kodɔn masa ni jabaru masa masa min bɛ se kaana gɛlɛnw na masa min bɛ se diɲɛ masakɛw la masa min bɛ se adamaden bɛɛ la mɛ nin de fɔ don o don sisan n ko jaa ni ala ko k'a ti kota a ka dugukolo kan fɛn maa ti kota ni Allah subhanahu wa ta'ala n'ale ko k'a bɛ bila yɔrɔ min fɛn maa bɛ bila ye bi ala e yɛrɛ yira diɲɛ bɛɛ la e ko k'a bɛ bila yɔrɔ min a bilala ye o jɔn si ma se k'a wuli ne bɛ nin de fɔ diɲɛ dugu don nka ye to an ka kɔ ka ala dɔn n'o tɛ nka an bɛna malo ala ye dɛ ala ko ka fɛn fɛn dabila jɔnw bana k'u t'a dabila bana jugu nana bɛɛ m'a dabila bi wa bɛɛ m'a dabila baraji kelen t'a la an m'a dabila ala kosɔn dɛ ayi an y'a dabila bana de kosɔn bana don bana tɛ adamaden bɛ sa Gabriel Touré mɔku a falen don Ponge mɔku falen don bi coronavirus tɔ kelen t'a la a bɛɛ ala ka saya ye saya min n'a y'a wajibiya bɛɛ kan saya min ni bɛɛ lajɛlen b'a nɛnɛ saya min ni fantan ni fama denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba karamɔgɔ ni karamɔgɔntan alimami ni alimami kɔfɛmɔgɔ maa kelen tɛ min bɛ lupe a la an bɛɛ b'a nɛnɛ kelen kullu nafsin za'iqatul maut bɛɛ de bɛna ni nɛnɛ koyi yani an ka sira bana ɲɛ an ka sira bana tigi ɲɛ hadamaden b'i yɛrɛ tanga tiɲɛ don nka wallahi jɔn siranna bana ɲɛ cogo min bi n'an kun siranna ala ɲɛ tɛ bana in kun tina bana in mana foyi kama ala ka dimi ɲani fɔ ka kɔn bi san 4 san 5 a b'o bɔ ji dogo don ne b'a fɔ n ko silamɛw a ye to an ka sira ala ɲɛ dogo ni bange la n'o tɛ ni bana in nana n ka kɔlɔlɔ tɛna taa kan to ni ala ko k'a bɛ dimi an kɔrɔ don min n ka kɔlɔlɔ tɛna taa ka silamɛw to dɛ ni bɔnɛ jiginna kafiriw kan a buruburu caman jiginna silamɛw yɛrɛ kan bi dɛ ni ala dimina yiri kɛnɛ ni yiri jala a bɛɛ bɛ ɲagami ɲɔgɔn na a ye to an ka sira ala ɲɛ hali sa an ka tubi an ka kuma caman in dabila koyi
u ye virus dilan dɛ u y'a don ta u y'a bɔ ta kuma ka ca a galon yɛrɛ bɛ ɲɛna ka ca n'a tiɲɛ ye a ye nin bɛɛ to yen solution kelen min b'an bolo bi an ka siran ala ɲɛ ka gɛrɛ ala la k'a deli ka tuubi ka segin ala ma ala de bɛ se jɔn na ala de bɛ se jɔn na diɲɛ hinɛ fitinin hinɛ banta hinɛ min kelen de don diɲɛ kɔnɔ 99 ala y'o bila muminiw ye mɔgɔ man k'i yɛrɛ faga diɲɛ foyi ɲɔgɔn fɛ dunuya diɲɛ وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله foyite diɲɛ kɔnɔ foyite mɔgɔ bonya diɲɛ kɔnɔ foyite maa lafiya diɲɛ kɔnɔ foyite maa kɔrɔta diɲɛ kɔnɔ fo ala ko wa foyite dugukolo ka hɛrɛ la ka tɛmɛ ala ko ka tɛ fɛn fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛɛ fu n y'o de fɔ ala ye diɲɛ da don ye a y'a bila ka na diɲɛ in da k'a dilan k'an bila ka n'a kɔnɔ ko a ye n'aw préparer aw ka labɛn a ka lahara labɛn a ye ne ala kun bɛ ɲɔgɔnli labɛn silamɛw an nan'o kɛ diɲɛ ɲini de ye dɛ a fila tɛ ko dusukun kelen na diɲɛ kanu bɛ dusukun min na ala kanu b'o dusukun kelen na galon don kelen ye galon ye ala kanu bɛ dusukun min na walahi diɲɛ kanu tɛ se ka don o dusukun na wa diɲɛ kanu bɛ dusukun min na ala ko tɛ se ka don ye c'est normal c'est automatique Mustafa de côté sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a k'a ka sabaw ma a ko verre falen filɛ dɔ bɛ se ka fara kan a bɛ ka ji k'a la ko Mustafa k'a fara ko foyi tɛ fara kan tuguni a ko wa n bɛna misaliya d'aw ma n bɛna aw kalan n'i ye dusukun fa diɲɛ na lahara place tɛ ala ko tɛ se ka n'a kɔnɔ wa n'i ye dusukun fa ala ko la diɲɛ place tɛ yen anw de y'an dusukun fɛrɛ k'a di diɲɛ ma o diɲɛ min tɔgɔ ko tile fila a nafolo tigiya ba laban ye bolokoloya ye kaburu kɔnɔ kɔrɔmugu ni kasan ye a so caman tigiya laban ye kaburu kɔnɔ dani ye sibiri ɲɛ kelen a fini caman tigiya kɔfɛ o laban ye kasange jɛman kelen i taara k'a bɛɛ to musow cɛw denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔbaw a ye finiw bɔ an k'a di fantanw ma a ye hinɛ aw yɛrɛ la ala bɛ hinɛ aw la an bɛɛ ka hinɛ an yɛrɛ la ala bɛ na hinɛ an na a mobili caman tigiya o laban ye suta mobili ye koyi i bolo bɛna bɔ valan na a da ye maa bɛ sa k'i bolo to valan na ye ne m'a fɔ haramu don dɛ nka da kɛra parking ye joli dira fantanw ma i balimakɛ bɛ yen hali moto t'a bolo joli dir'o ma i badenmuso bɛ yen hali moto ɲuman t'a bolo a bɛ tɔɔkɔ la e ka da ye parking ye wallahi don kelen i bolo bɛna bɔ a bɛɛ la ne baden ne balimamuso ne balimakɛ a ye to an ka diɲɛ naani an bɛ ka taa don o don su bɛ ka ko dugu bɛ ka jɛ a bɛ k'an surunya kaburu de la wallahi a bɛ k'an janya an denninw na a bɛ k'an janya ni nafoloba in na kɔnti falen don a bɛ k'i janya o de la su bɛ ka ko dugu bɛ ka jɛ an tɛ ka segin an kɔ koyi an bɛ ka taa lahara de wallahi don o don dɔ bɛ ka bɔ si la don o don bɛ ka janya i furukɛ la sinama fila mun y'a kɛ fadenya ye k'a tɛ ban badenjugu sinjijugu furumusojugu dangaden kɔ diɲɛ bɛ na ban a mun bɛ laban a foyi ti laban a sanutigiya tɛ a waritigiya tɛ a finitigiya tɛ a dentigiya tɛ laban a senkola kelen tɛ min bɛ laban aw ma banajugu ye diɲɛ kɔnɔ wa aw ma kamanagan ye aw ma hami ye wa aw ma jɔrɔ ye wa a ye to an k'an kɔfilɛ dɔɔni ko jaja ko diɲɛ in ko tile fila kɛ yɔrɔ de don jaja k'a foyi tɛ dume min bɛ dume ko ye lahara de ye khalidina fiha abada a tɛ ban o n'i donna hɛrɛ la alhamdulillah bɔnɛ ala k'an kisi o ma n'i taga lahara ko ala dimini kɔrɔ i tɛ segin ka na examen kɛ k'a bɛ dilan n ye examen kɛ ne échouera i jɔ n bɛna segin a kan o tɛ lahara dugutaga ye i jɔ ne ka taa surafɛn di ne ka se ka panse o kuma t'a la bɔko kelen sako kelen maa tɛ sako fila kɛ n'i sara siɲɛ kelen dɔrɔn a banna Mustafa sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko saya ko nimisa dilan cogo t'a la hey ne ba ti dilan koyi ne fa il est temps lajɛ wagati sera i ɲɔgɔn joli programme caman kɛ n'olu dalen bɛ kaburu kɔnɔ bi nimisa dali la muso joli ko ni ala ye si diyan sɔnni mana se ko min datugu o taara se ala ma ka sɔrɔ a ma sutura ta fɔlɔ
o je joli o ye projet ba monter o sara ko da ko kesiri ko sabani kangoro meleke ko mu ni kasange ka projet be damnelin to ashima finance folo akana to angan jajo dinye kasu akana so angan jajo alanye kana so ka jabati la dinye ko la ni ma so ko madato asili fana be fi ko na asili fana ma fi ko Allah abe fi ko na la salama fi ko afitire be fi ko donc le asafu be fi ko wallahi dombe dugute je adama de nyana dombe dugute je adama de nyana dondo la be fi ko o ba sura bana ay to anga sigi ala manga sira anga nyena ni doni islama anga nye kanu bo diskuna femini join nye bla do be ala ye kanu do be kanyeshi ala be kanu do nyeshi joma ito degré so fi ki nimbo nye kan wallahi to degré so ala ti bla martaba ba ula fo jonka karidnya ko na fo ka karidnya ko ma fiti mobili boli ma fiti dominique ma fiti do sonyman kono ma fiti fini numando neme ka tunka suma ka do ko dombe bi ko samba kele dugu ko ka kala ba isadi mauto sami ma fe ala kambo nya bolo mi sharia dugu ni bangila ko machite fo ala awo ala nye kelende a jariya ma jaye ko be laba le tade la fana na sona mi ma sono de ma na bana mi ma abano de ma masai de be deli ka ya fa chama nyini afe wallahi be sharia dogo ni bangila joli sawla o de ato mushriku taknya na ibonena ala bani ka fembela inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha kafiri taknya mushriku taknya ay alijina haramuya mushriku de ma ishike suna ishike selila ishike sakati bola munyise murisola kullan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa allahi falyatawakkalul mu'minun ni joini blay kuna do be lafiya ginya kono iteke hasidi iteke murisola takalay ibe kuni alaka kiti fo do mi be ta ala kumbe ne baw ne badon bi amina kuma mun kan islamé muso an kan mun ne ke sungalo kono ni islamé cew a demsen na mo ko ba an kan mun ke sungalo bayin kono sungalo bay mana do rek kamaw am se kasra ala nya cigomi ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun Allahu akbar Muhammad Mustafa ko من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه الله أكبر من قام رمضانا إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه مما يسمى لسو نيني من ياي كادوكو كو سابي بو على دولي إخلاصو دفالي وكاي بالا كو الله سبحانه وتعالى بيجومو بلا جلين يفا mami fone sungalo jo ka jona kituye ka joni ni maniyaye ka joni ala nyesranye ka joni ala doye ka joni ala kanuye ka joni sarakatiye ka joni sate bine foi bulo fe ala ka doko foi se kan sarafo ala ko ala bina yafa ijo mu bela jelima islameo ni melen ko fe masa subhanahu wa ta'ala ay sungalo wajibiya anka kuma ya wajibiya manton temedon ka chukumi adola on mina sra alanye la to yele peut-être te ala fene ibena sra alanye ni sumi sra alanye kunjume de bika suna ni kalmatu shahada mi sra alanye sili mi sra alanye sumi sra alanye jami sra alanye hijima jon sra alanye noko kunjume inyebe ni fefela ni beke kunye di jon ka sra alanye ka alado nini ma jon sra alanye munde bena yika diana tikela de ko be na famu islamia bena munye yi fui famba ala ba nga hera de fe ati islamia toro ayi wa ayi no ya de ke mumini islamia wiye sunya an yadi ka kenaye an yadi ka bonya bala an ga jumu ya fa bala abani ala sunya aban ko dia alai sungalo kono bara dama bi alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ako kaka jonkuti akamanton kuti minandia ula ko sebe sungalo kono kuma ka sahaba yuti minandia ula
mumini ɲuman b'u timinandiya o la a fɔlɔ o ye ka Qur'an kalan sunkalo kɔnɔ k'a caya Qur'an min jiginna ni sunkalo barikama in kɔnɔ Allahu akibar an tilala WhatsApp la fɔlɔ an tilala Facebook la fɔlɔ an tilala nafigiya la fɔlɔ fo n'Ala hinɛna jɔ min na an tilala namimaya la du kɔnɔ fɔlɔ musow bɛ min dɔ téléphone na bi musow bɛ min dɔ Facebook la bi musow bɛ min dɔ WhatsApp la bi an bɛ ka temps min di WhatsApp ma an bɛ ka temps min di internet ma diɲɛ kɔnɔ bi n'an tun y'a di Qur'an ma sisan b'a sɔrɔ hali n'an m'a dusi an tɔ man jan wallahi ni musow n'anw siranna Ala ɲɛ a cɛ fara muso kan musow ta de ka jugu bi fiɲɛ mana wuli dɔ bolo b'i kunna den na dɛ n bɛ hami ni n baden musomanw ye nka o kɔrɔ tɛ ko cɛw t'a la dɛ a tɛ tɛmɛ tile 4 kan ne taara dɔgɔtɔrɔso la n selen n sigilen dɔrɔn n ye min sigi peut-être ni ma fili Ala ka yafa n ma n ma heure lajɛ nka a ka ca heure 1 a ka ca heure 1 min bɛ heure 1 kan n b'o jate fo ka taa n wuli muso o muso bɛ yen cɛ o cɛ bɛ yen bɛɛ sigilen don WhatsApp sanfɛ bɛɛ concentrelen ba ne ɲɛji bɔra ne ni min taara an tɛ kuma fɔ diɲɛ dugukolo kan k'an ka ja mɔgɔ ye an tɛ maa ka ja ɲini diɲɛ kɔnɔ an bɛ Ala ka ja ɲini a n'a ka diɲɛ n'i goyara diɲɛ bɛɛ n'i jara Ala ye alihamdulilahi rabbil alamin alhamdulillah n'i jara diɲɛ bɛɛ n'i ma ja Ala ye fu n'u fɔ kun ye dankanya a kana jɔ dusukun na an tɛ kuma fɔ diɲɛ kɔnɔ ko maa ka ayi an tɛna nkalon tigɛ maa ye dugukolo kan k'i ka tuubi an tɛ taa n yɛrɛ cogo ka maa si bɔ aw bɛ siran cogo min ne yɛrɛ bɛ siran o kelen na ne k'o tigi ma peut-être a tulo bɛ n na o n ko karisa ko han n ye ka adamadenw lajɛ dɔrɔn ne ɲɛji bɔra n ko kafiriw ye kulonkɛ kɛ jɔn dusukun na n ko WhatsApp ye kulonkɛ kɛ jɔn dusukun na Facebook ye kulonkɛ kɛ jɔn dusukun na n ɲɛ b'a la dɛ dɔw sigilen bɛ mun na u bɛ Facebook de kan u bɛ ka mɔgɔw ka ko lajɛ dɔw sigilen don u bɛ ka ko kuntan dama u tɛ maloya Ala ma nin sunkalo in na u tɛ maloya Ala ka jɔn ma nin sunkaloba in na hali k'a fɔ k'i jɔ n ka sɔn jigi dɔɔni o tɛ dɔw ta la hali ni misigi man di ye Mali kɔnɔ i b'a lamɛn kuma dɔ forcer n'i tɛna gabakuru ta k'a digi kilo 2 kɔnɔ n'i taara service daw la n'i taara baarayɔrɔw la n'i sigira salle d'attente la yanni ka don avion kɔnɔ i bɛ silamɛcɛ ni silamɛmusow de sigilen ayi an bɛna don avion kɔnɔ Ala bɛ se ko bɛɛ la dɛ an tɛ miiri o la dɛ i bɛ WhatsApp de ye bɛɛ bolo kuma kuntan manamanakanw phototaw u b'u yɛrɛ snapper surtout n'i bɛna voyager n'i donna aéroport kɔnɔ i bɛ kasi de n'i ye silamɛcɛ ni silamɛmusow lajɛ internet in tɛna an tila lahara koyi silamɛw nin sunkalo in na wallahi téléphone taara ni dɔw baraji o u ɲinɛna Qur'an kɔ i kana se i ka an ka fago fo an kana se k'a kalan i tɛ se k'a lamɛn fana an kɔni fago ni taciɲɛ dan ye hadamaden bɛ Qur'an ta e tɛ se k'a kalan français la i tɛ se k'a kalan arabu la e tɛ se ka foyi dɔn k'a ta dɔw ka bijou k'a la k'a bila ni kɔni nin ye malo dan ye silamɛ ma nka i tɛna se ka tile fana kɛ ka Qur'an lamɛn ka wajulu lamɛn silamɛmusow sigilen de bɛ misigi lamɛn la ko bɛ sun tɛmɛ olu kan silamɛmusow de sigilen bɛ lidoje la ko bɛ sun tɛmɛ olu kan silamɛmusow de sigilen bɛ jeliŋara lamɛn la hali sunkalo tɛ fɛn min ye n'i y'a lamɛn Ala t'i yafa i ma kuma tɛ sunkalo belebele ma an ye nin kuma fɔ ka caya Alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ka sana yɛlɛ so dɔ yirala la janɛmɛ kɔnɔ hadamadenw fari fankelen wu ye dɔw fari fankelen lɛ ye u bɛ ka ji jugu min bɛ ka bula u bɛ k'o min u bɛ ka jeni tasuma na u bɛ ka kule a ko Jibirila ko nin fana ye jɔn ye a k'i manton dɔnkili dala n'a dɔnkili lamɛnna o silamɛmusow a ye misigi lamɛn dabila silamɛcɛw a ye misigi lamɛn dabila an ka siran Ala ɲɛ fɛn min n'i ka ɲumaniya ye 100% n'i bɛ misigi lamɛn i bɛ jigin dɔɔni dɔɔni wallahi a lajɛ bana a bɛ diɲɛ kanu de don i dusukun na
e de la ka musique la mela jumɛn k'a ko musique ye lahara kanu don na y'o mɛn jɔn da an y'o mɛn jɔn da maasi musique bɛ diɲɛ de kanu don jɔn na ka diɲɛ dayɛlɛ ye i dusukun ye a bɛ don a kɔnɔ i ta bɛ tiɲɛ i mago bɛ sa a ye to an ka sira ala ɲɛ silamɛcɛ ni silamɛmusow heyi kɔntandi de bɛ lahara ko ye aw m'a mɛn ko maa min bɛ musique lamɛn kiyama kɛnɛ kan ko gitɔnji kalama ala b'o kululama de ta ka na nɔgɔ i kulo fila la diɲɛ bɛɛ b'a ye ten ayiwa dɔnkilidala n'a dɔnkili lamɛnla aw bɛɛ jɔlen filɛ dɛ yɔrɔ min b'a da kɔni tɛ fo ni ala hinɛna jɔ min na dɔnkilidala an b'aw ma a ye to an ka sira ala ɲɛ a ye to an ka sira ala ɲɛ koyi don bɛ bi kɔ koyi walahi mɔgɔ minnu sara k'u to dɔnkilida la maa minnu sara k'u to musique lamɛn na n'olu kun seginna ka na diɲɛ kɔnɔ tuguni musique kun tɛ lamɛn diɲɛ kɔnɔ dɔnkili kun tɛ da tuguni u ye min ye a kun tɛ kɛ tugun a ye to an ka Kuran kala k'a caya baro ni kuntanw manamana kow arajo so minnu yɛrɛ da tɛ don tiɲɛ yɛrɛ la silamɛmusow bi k'o de lamɛn dɔrɔn k'u bɛ sun tɛmɛ olu kan telesow kɔni tɛ o a telesow bilama fo ni ala hinɛna jɔ min na tiɲɛ yɛrɛ la i bɛ teleso ninnu dɔ k'a la kuma dɔ i bɛ énervé i yɛrɛ ma di k'a fɔ ko silamɛya tɔgɔ de bɛ teleso ninnu na hali programme ɲɛnɛma kelen bi i t'a y'a dɔw kan i bɛ musow de jɔlen dɔnkilida la u parlen ba musique b'a la piano b'a la diɲɛ fɛn bɛɛ b'a la ne bɛ fɛ k'aw ɲininka sisan mun de bɛ nin ni jeliw cɛ sisan mun b'a n'u cɛ tiɲɛ ka kunna baden fɛn tɛ dɛ an b'a dɔn musow yɛrɛ dama ka foli kɛ ka filen fɔ haramu tɛ nka silamɛmuso ka taa piano filenw b'a la pianow b'a la diɲɛ fɛn bɛɛ jenbew b'a la tamaw b'a la muso yɛrɛ bɛ ye ko la n'i y'a ye a b'i fitinɛ silamɛw a ye to an ka sira ala ɲɛ koyi nin sunkaloba in na walahi teleso dɔ i mana yɛlɛ dɔrɔn i b'a faga n'a fɔra k'i bɛ ba chaîne kuntan bɛɛ la ka taa silamɛ chaînew ta i bɛ t'olu fana dayɛlɛ ka kabako sɔrɔ olu kɔnɔ silamɛw a ye to an ka sira ala ɲɛ koyi diinɛ in ti maa ta ye koyi diinɛ in ti maa ta ye maa sago tɛ diinɛ in na ala ta ye diinɛ in ye koyi ne m'a fɔ musow yɛrɛ dama ka fɔli ye haramu ye dɛ ne m'a fɔ n ko ka filen dɔrɔn fɔ n ko ye haramu ye dɛ cɛ ni muso ɲagaminen la hawla wala quwwata illa billah ni sunkaloba in na kalo bɛɛ ka ko ka kalo bɛɛ jurumu ka gɛlɛn nka nin kalo in jurumu kɛlɛ a bɛ double de ka triple komi baraji fana bɛ cogo min muso a ye Kuran kalan n'i tɛ ka Kuran kalan a kalan faransɛ la n'i tɛ se o si la Kuran kalan i k'a lamɛn wa i k'i jija an t'a fɔ k'i ka to la ten dɛ wuli k'a ɲɛɲini yanni saya cɛ a ye wajuliw lamɛn to ka taa tafsir kɛyɔrɔw la mɔgɔ bɛ se ka Kuran kalan i tɛ tafsir dɔn a ye taa tafsir kɛyɔrɔw la a k'aw sigi a ka se ka bɔ manamana ko ni batara kow la so kɔnɔ fɛn min ɲininen don silamɛw fɛ o Kuran kalan ye Kuran bɛ adamaden dusukun furakɛ hali n'i ye hasidi dɔw bɛ ne wele malimatu hasida de bɛ ne dusukun na a bɛ ban cogo jumɛn Kuran kalan n'i tilala i k'i bolo ja ala ne ye Kuran min kalan sisan a kɛ ka dusukun furakɛ n ka hasidiya dabila ala ne ye Kuran min kalan sisan ne bɛ nin juguman in na ala ne b'i deli ne furakɛ i ka jɔn de ye n ye walahi i bɛ furakɛ i bɛ kɛnɛya ka kɛ gɛjɛ kɛnɛya jumɛn don dusukun bɛ kɛnɛya ni dusukun ma kɛnɛya ni adamaden fari kɛnɛyara i salen de don bana tɛ dɛ i su de bɛ tagama la adamaden dusukun salen a filanan o ye ka alakira ka sunaw ɲɛnamaya kɔnɔ bato minnu ye suna ye k'a ɲɛnamaya farda o ye wajibi y'i kan ayi nin ye suna de ye o nin ko man ca koyi hali ni ma nin kɛ heyi an ka farda ninnu ta an tɛmɛ lahara koyi fardaw bɛ sen na mɔnsolataga bɛ sen na hasidiya bɛ sen na kɔrɔfɔli bɛ sen na jurumubaw bɛ sen na kabayira jurumu b'an kan na a ye suna baara fana caya baaraw kɔnɔ a ye nafilaw seli alakira ye suna fɛn fɛn fɔ n'a bɛ mɔgɔ se ala ma suna kelen tɛ min tɛ mɔgɔ se ala ma surtout bato fan fɛ a y'aw jija olu la a ye nafilaw seli k'a caya a y'aw jija dugu tilafɛ seli la o tun ye alakira ka suna ye sallallahu alayhi wa sallam o tun y'a taabolo ye a balol'o kan ka fatu o kan a y'aw jija walayi tuma dɔ la ni nin duwawu jaabira i ye fo ka t'i da i kaburu kɔnɔ i tɛ fili tugun a ye su ɲɛnamaya ni Kuran kalanw ye ni zikuru ye ni nafila seli ye fajiri kɔfɛ a ye Kuran kalan fajiri kɔfɛ an ka zikuru kɛ
ni bet ni alakira ka taabolo dɔ ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Yani seli fana cɛ a ye nafilaw seli. Seli fana kɔfɛ 4, ya seli fana ɲɛfɛ 4, alakira ka hadisa dɔ bɛ yen, seli fana ɲɛfɛ 2, seli fana kɔfɛ 4. Yani lansara ka seli a ye nafila kɛ, fitiri kɔfɛ a ye nafila kɛ, safo kɔfɛ n'a ɲɛfɛ a ye nafila kɛ. A ye cɔ an ka nin baara ninnu ɲɛnama ni sunkaloba in kɔnɔ. A sabanan o ye ka taa tafsir kɛyɔrɔw la ani ka zikuru caya. Ka zikuru caya waati bɛɛ i da bɛ zikuru la. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil wa ni'mal mawla wa ni'mal nasir. An bɛ se k'olu zikuru bɛɛ lajɛlen fɔ k'o caya. لا إله إلا الله العظيم العليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. أمسك نفوق عشايا أستغفر الله أي نفوق عشايا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أمسك فوق عشايا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Amsiku fo kachaya la ilaha illallah. Amsiku zikuru kachaya ame bele ka soli kale kani sungalo ina kachaya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Zikuru la kabako ni zikuru min ke be surunya alala ni zikuru bebe jon surunya alala na kire la aye salatu fana chaya Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Hey nyame joni kunandi afo sababu nyuma ay soli caya bele ka caya. Ay soli caya Aminata ka kabako kan amba Aminata ka kabako Abdullahi ka dankele. Ay soli caya kan ka caya ni sa Mustafa ma halinta do mi fo sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Abe don sogola abe don joli la abe don duskuna. Ay soli ke Mustafa kan kabako ba kono adoyote jon hakila kuma bete la kali kuma bete fo kuma bete nyefo situ ka kuma bete se ka nyefo Facebook ka kuma bete se ka nyefo internet ka nga wallahi ni anye min fo ye aya mine ka barake adola ibina kabako ye adola ibina surunya masabaina ay zikru ke ka chaya keren yala ay soli fana chaya Mustafa kan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Ube nyina anfe ni sungalo bayina aduna abe nyina anfe anga hine desebatu la sungalo ina. Alhamdulillahi alladhi bi ni'mati tatimu salihat. Me ala fo ka barkada kala tanu alfirdausi mamisa ko kasi 81 ma ay min ke ko ala yayi aye min ke ala kaya ye sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Aye min ke mu'minu ya ye awasara ala ka yili wasara ka tema beka. Aye hine fantauna aye hine desebato la aye hine chesabato msola aye hine miskine ula aye hine balima fantauna aye hine siginyogo fantauna ni sungalo ina. Ayaw yere je aka mauso mata do ni bina sungalo were tu ni badi na folutigo ayaw bolobo na folokan ay compte débloqué awo aw débloqué yani domi itoni jamuti foala fantan ay sa ala nye dogoni bangela wartigu ni do fa nyaay do be fo nyaa ci la kawede wartigu ay fantan ay ke dana mo ay kuri ala ka soye ala min kawe ay kunoye akana mo hasidi akana mo juguya na famo abe kamarada ay hine ala ka jona dugu kuluka ala be hinawla mawma te hine wallahi ala te hinila man la yarhamu an-nas la yarhamu Allah. Mawma te hine ala te hinina man la yarhamu an-nas la yarhamu Allah. Momo te hina ala te hinine
mɔgɔ tɛ hinɛ ala tɛ hinɛ la a ye to an ka hinɛ ala ka jɔn na a ye to an ka segin n bɛ segin a kan kuma fɔ ko kɛmɛ a ka fisa kuma sidɔnbali fɔ ye walahi ni hinɛna ala ka jɔn na ala bɛ hinɛ la a ko ni ala bɛ hinɛbagaw la a y'aw to ala subhanahu wa ta'ala ka dugukolo kan a ka hinɛ ala ka jɔn na n bɛ n to sankolo la ka hinɛ aw la a ye to an ka hinɛ ala ka jɔn na dɛ n bɛ segin k'a fɔ baden jugu hinɛ i balima tɔ kelen na min b'i kɛrɛfɛ se foyi ta ye sigiɲɔgɔn a ye hinɛ ɲɔgɔn na kansinamaw a ye hinɛ ɲɔgɔn na sigiɲɔgɔnmaw a ye hinɛ ɲɔgɔn na